अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनएमडीकेट वोकैबुलरी सीरीज़ में हमारे पास आज हम जो है वो नेक्स्ट वर्ड्स को करते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स में हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड आता है दैट इज़ इंटेंडेड। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है नियत करना या किसी चीज़ का इरादा करना। जब पुख्तो की उम्र तमुंगो हम दावा दे उसीस तम ला तड़कुल या दे उसीस द कोलो इरादा कुल दे तमुंगो इंटेंडेड वायु। इंटेंडेड के हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इंटेंशनल, अपने ही इरादे पर। वॉलंटरीली, अपने मर्जी से। विलफुल, जिसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्री डिटरमेंट, पर्पसफुल, डिज़ाइंड, खुद आपने इसको तरतीब दिया है। प्री डिटरमेंट, प्लान्ड, प्रोपोज्ड, कैलकुलेटेड, डिलिबरेट, आपने खूब इस पे सोचा हुआ है, यानी प्री मेडिटेशन आपने इस पे की है। अब इसके हमारे पास जो एंटोनिम्स आ जाएंगे दैट इज़ अनइंटेंशनल, एक ऐसी चीज़ जिसको हम गैर इरादी तौर पर करते हैं। नॉन पर्पसिव, अनफिक्स, हमने इस काम को फिक्स नहीं किया था। या अनप्लान्ड था, हमने इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हम ये काम करेंगे। अनवेटिंग, एडहॉक, बस सिर्फ और सिर्फ ये टेम्पररी तौर पर होता है। कैजुअल, और बाई चांस ये हमारे पास एक ऐसा काम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ इनवेन। इनवेन का मतलब होता है गुरूर में या फजूल में, आप इसको कह सकते हैं। लेकिन उस दे मतलब दा जो गुरूर पर सेंस की मराजी और बल्ले दे मतलब दा चेहरे इंसान ऐसे फजूल होने की कारों की। एश्योर्ड, ईगोटिस्टिक, ये ईगोटिस्टिक लोग कौन लोग होते हैं? जो है वो अपने आप में बड़े गुरूर फील करते हैं। प्राइडफुल, सेल्फ कंसीडेड, उसको अपना आप ही सब कुछ दिखाई देता है। सेल्फ इम्पोर्टेंट, वो सिर्फ अपने आप को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। पॉम्पुअस, फॉल्सम, ग्लोइंग एंड सप्लीमेंट्री। अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स जो है वो आते हैं। डेडली, इफेक्टिव, एक ऐसी चीज़ों के इफेक्टिव होती हैं जो तरीके वहाँ पर जो है वो फजूल चीज़ नहीं होती बल्कि इसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। एफिकेशियस, पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल। एफिशिएंट, जो कि कुछ ना कुछ काम आपको फ़ायदा दे रहा है। फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, यूजफुल, वर्थवाइल एंड इफेक्टिव। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो जिस तरह हम कहते हैं उसको चमकाना। यस, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को चमकाना या किसी चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करना। छिपा पुख्तों की और तमुंगा वायु और खाना का वल या यो सिस सीधे का डेर खुल तरीके से उड़ाने का वल। ब्राइटनेस, चमक। ब्रिलियंस, शानदार। डेजल, ल्यूमिनेंस, लाइटनेस, ग्रेस, ग्लो। इंटेंसिटी, ब्रिलियंस, लस्टर। विविडनेस, इन्हें विविडनेस और क्लियरिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ इतनी वाज़िह होती है कि आप उसको मुकम्मल देख सकते हैं। अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। ब्लैकनेस, कालापन जिसे आप कह सकते हैं। डार्क, जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं होती। डार्कनेस, डलनेस, बड़े डल होती ये चीज़ें। डिमनेस, डिम आप लोग जानते हैं, सही है। इग्नोरेंस, तो जब इंसान जो है वो वहाँ पर इल्यूमिनेशन होती है, सब चीज़ों के बारे में पता होता है, तो इसका हमारे पास अपोजिट आ जाएगा इग्नोरेंस, एक ऐसी चीज़ जिसमें जो है वो जहालत होती है या चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता। फेंटनेस, डिफ्यूजनेस, ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी का मतलब होता है कि जब चीज़ें वाज़ेह नहीं होती। ब्लैकनेस एंड एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है? गैर वाज़ेह। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इनवेरिएबली। एक हमारे पास जो है वो तरतीब से होता है, सही है, और दूसरा हमारे पास बेतरतीब होता है, या जिसको जो है वो हम हर जगह पर करते हैं, तो हम उसे कहते हैं इनवेरिएबली। इनवेरिएबली तो पुख्तों की मुंगदा से हुआ यू चे जे पजे बेतगैर च बस वलाड भी नबली धुन की हर जे की। तो इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे। ऑलवेज, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, जिसको हम जो है वो रोज़ाना करते हैं। कस्टमरली, कस्टमरी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि हमारे कस्टम में या ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में जो है वो बस गई हो। हैबिचुअली, आदतन। अनफेलिंगली, जिसमें आप जो है वो करते रहते हैं बस इसको फ्रीक्वेंटली, बार बार, रिपीटेडली, ऑफन एंड कॉमन। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। नेवर, कभी भी नहीं, एक ऐसा काम जो कि हम कभी भी नहीं करते। नॉट एवर, नॉट वंस, ऑन नो ओकेजन, किसी भी मौके पर नहीं।
at no time, certainly not, and by no means, चाहे जो भी हो ये काम नहीं होगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास है इरिटेबल. इरिटेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान को जो है वो गुस्सा देती है या तंग करती है. چې په پښتو کې ورته موږ دا سیز وایو چې کارېدونکې سیز، دغه سیز چې په انسان باندې ډېر بد لګي او غصه والا ورولي. ہمارے پاس اس کے سینمز آ جائیں گے انوائڈ غصہ آنا، کنٹینشیس، فریکشیس، یعنی جس طرح یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ فریکشن ان کے درمیان آتی ہے تو اس سے جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح انسان کا دماغ کچھ ایسے حرکات ہوتے ہیں جس سے گرم ہو جاتا ہے. پیٹولینٹ، کریبی، بیڈ ٹیمپرڈ، بد مزاج، گرمبی، امپیشنٹ جو بے صبر ہوتا ہے، ٹچی، ٹچی، گروچی اینڈ پیوش. اب اس کے ہمارے پاس اینڈرمس کیا آئیں گے؟ جو چیزیں ہمیں تنگ نہیں کرتی تو ہم اس سے ہیپی ہوتے ہیں. پلیزنٹ ہمیں خوشگوار لگتی ہیں. کارڈیل بڑے دل سے ہم اس کو پسند کرتے ہیں. پیشنٹ کا یہاں پر وہ مطلب نہیں کہ مریض، بلکہ پیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے. گڈ ٹیمپرڈ خوش اخلاق ہوتے ہیں. پلیسڈ فرینڈلی گڈ ہیومرڈ. امیکیبل دوستانہ ماحول والے. ایزی گوئنگ آپ ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تنگ نہیں ہوتے، جینیل ہوتے ہیں اور وہ افیبل ہوتے ہیں. پھر نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے انسینوویٹڈ. انسینوویٹ کا ویسے مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا. مونږ په پښتو کې چې ورته وایي که نه چې یو کس ته اشاره کول چې هغه ستا طرف ته راشي، دیٹ از کالڈ انسینوویٹڈ. تو انسینوویٹڈ کا مطلب ہوگا انسرٹ، کسی چیز کو ڈالنا. انٹرکلیٹ، انٹرجیکٹ، انٹرپولیٹ، انٹرپوز. اب ان سارے ورڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب اشارے کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مکس کر لیتے ہیں. انٹروڈیوس کسی چیز کا تعارف کرنا. امپلائڈ، سجیسٹڈ، ہنٹڈ. انٹیمیٹڈ یعنی کسی بندے کو اس کے بارے میں انفارمیشن دینا. انڈیکیٹڈ، میک آؤٹ اینڈ ویڈلڈ. اب اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ انٹونمز کیا آ جائیں گے؟ ایجیکٹ نکالنا، کسی چیز کو، ایک چیز کو دوسرے چیز سے دور کرنا. ایلیمنیٹ ختم کرنا. ایکسکلیوڈ نکال دینا. ایکسپیل کا بھی مطلب ہوگا نکال دینا. ایکسٹریکٹ، ویڈرا، ڈیڈکٹ، پروفیسڈ، ایوارڈ اینڈ ایکنالج. تو وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس بندے کو نکال رہے ہیں جا کے یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کا پارٹ بنایا جا رہا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹینٹلی. تو انٹینٹلی کا مطلب وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے کہا کہ انٹینشن کے ساتھ، بڑے خوب توجہ کے ساتھ کسی کام کو کرنا. تو اٹینٹیولی کینلی بڑے شوق سے. کلوزلی بڑے قریب سے. انٹینشن ارادی طور پر. فکسڈلی کیئرفلی احتیاط کے ساتھ. اٹینٹیولی، ایبزاربڈلی اینڈ ریپٹلی. اس کے ہمارے پاس انٹرمز کیا آئیں گے؟ کیجولی یعنی جس کو آپ نے جو ہے وہ بس عام طور پر کر لیتے ہیں. ڈسلوٹریلی، ڈسٹریکٹڈلی، انفارملی، نان چینڈلی، انکنسرنڈلی جب آپ اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. انسوسیٹلی، کیئرلیسلی اینڈ ہیڈلیسلی. کیئرلیسلی اور ہیڈلیسلی کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈسٹری. انڈسٹری کا مطلب جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کارخانہ، اور جب ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ OUS لگا لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے محنتی. تو بزنس، کامرس، کارپوریشن، پروڈکشن. بزنس میں یا انڈسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں. ٹریڈ اس کے ذریعے سے کاروبار ہوتا ہے. مینجمنٹ، مینوفیکچرنگ. ڈیلیجنس، ڈیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ. پروڈکٹیونیس، ایکٹیویٹی اینڈ انڈسٹریس. اب اس کے ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے آئیڈلنس بیکار فضول بیٹھنا. انڈولنس سستی کا مظاہرہ کرنا. لیزینس، ان امپلائمنٹ. اگر انڈسٹریز نہیں ہوں گی تو ان امپلائمنٹ تو ہوگی، جاب لیسنس بھی ہوگی. ریڈنڈنسی، ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فضول چیزیں پھر آپ کے پاس آتی ہیں. سلوتھ اینڈ سلگش، سستی آ جاتی ہے. انرشیا، انسان جو ہے وہ ویسے بیٹھا رہتا ہے. لیتارجی، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ویسے ہی فضول بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. نیکسٹ از انٹالریبل. انٹالریبل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. انبیریبل پختو جو تم کو دماغ بس دماغ میں نہ لی بھائی اصل دماغ بنا خراب ہے. انبیریبل، ان ایکسیپٹیبل جس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اموڈریٹ، ان آرڈینیٹ، انسفریبل، امپاسبل، ایکسکروشیٹنگ، انبیئریبل، پینفل یعنی آپ اس کو برداشت اسی وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں.
इनसपोर्टेबल, आप इसको सपोर्ट तो नहीं करेंगे। इनएक्सक्यूजेबल, जिसमें आप किसी का बहाना वगैरह भी नहीं सुनते। इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या होंगे? टॉलरेबल, एक ऐसी चीज़ जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल, जो आप कहते हैं कि यार बस ठीक है। बेयरेबल, बर्दाश्त करने के काबिल हो। मॉडरेट, दरमियाना होती है। रीजनेबल, टेम्परेट। सपोर्टेबल, आप इसको खुद सपोर्ट करते हैं। अनऑब्जेक्शनेबल, एंड्योरेबल, बर्दाश्त कर सकते हैं। एलाउएबल, एक ऐसी चीज़ जिसको आप अलाउ करते हैं कि हाँ यार ये ठीक है। रीजनेबल एंड पासिबल, यानी जिसको जो है वो आप कहते हैं कि हाँ यार ये चीज़ जो है वो आगे जा सकती है और मुझे जो है वो इस पे गुस्सा नहीं आता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसके एंटोनिम्स हैं। फिर इम्परसेप्टिबिलिटी। इम्परसेप्टिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको जो है वो हम आप कह सकते हैं कि जो हम जिसको हम समझ नहीं सकते, आप इस तरह इसको समझे। या एक ऐसी चीज़ जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि बड़ी फजूल किस्म की चीज़ है। तो हमारे पास आ जाएगा इम्पैल्पेबल। फिर हमारे पास आ जाएगा इनएप्रिशिएबल, जिसकी आप तरतीब जो है वो क्या करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते हैं। इनसेंसिबल, जिसमें किसी किस्म की फीलिंग्स ना हो। इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको आप जो है वो क्या है उससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उससे सेपरेट नहीं कर सकते। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। इनविजिबली, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा हो। सर्टली, फेंटली। इनडिसर्नेबल, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। स्लोली, अनडिटेक्टेबली, स्लाइटली एंड बेयरली। अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या आएंगे? तो इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे अप्रिशिएबल, एक ऐसी चीज़ जिसकी आप तारीफ करते हैं। पैल्पेबल, परसेप्टेबल, सेंसिबल, जो कि आपके दिमाग मानता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह हो सकती है। कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट, अहम, जो हम कह सकते हैं इसमें। नोटिसेबल, जो आप देख सकते हैं। और विजिबल, जो कि क्लियरली आपको नज़र आ रहा हो। तो होपफुली आपकी विकेबलरी माशाल्लाह दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है। विकेबलरी को करें भाई, ज़रूर करें। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि विकेबलरी को ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपके जो 4 नंबर्स है वो क्या हैं, वो आप लोगों के लिए जो है वो कंफर्म है। तो बाकी जो वर्ड्स हैं इंशाल्लाह उसको जो है वो हमारे पास जो बाकी आने वाली वीडियोज़ है उसमें डिस्कस कर लेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।